नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी न्यूज़ राइडर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि किस तरह सनम जावेद को FIA वालों ने गुजरांवाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस की मदद से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद ले गए। इस्लामाबाद की गिरफ़्तारी के बाद आज जब अदालत में पेश किया तो सनम जावेद ने एक हकीकत में शेरनी का किरदार अदा किया। उसने जो 14 माह से एक औरत को कैद किया हुआ है, बेवजह कैद किया हुआ है आप लोगों ने, सिर्फ चंद अफराद को खुश करने की खातिर आप जो अदालत में पेश हुई तो उसको शेरनी के नारे लगाए गए और वाकई वो एक शेरनी है और उसने विक्ट्री का निशान बनाया FIA से निकल के। लेकिन वहाँ जब कोर्ट के अंदर जो बड़े जज्बाती मंजर से बाप अपनी बेटी के साथ जब मिलता है तो बाप रो पड़ा। उस पर सनम जावेद की भी आंखें पुरनाम हो गई। और आज जब केस पता चला कि केस क्या बनाया है, FIA साइबर क्राइम ने 4 दिन पहले केस ये बनाया कि जी स्टेट अदारों के ख़िलाफ़, आइनी अदारों के ख़िलाफ़ ने सनम जावेद ने ट्वीट किया और लोगों को उकसाया उनके ख़िलाफ़। ये वकूआ कब का बना रहे हैं जी? 20 मई का। अभी इनको 14 महीने बाद याद आया कि सनम जावेद ने अदारों के ख़िलाफ़ बात की थी। कोई बंदे में शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये जो अदारे हैं ये इंसानों के पुजारी हो चुके हैं, ये रियासत के पुजारी नहीं रहे। जिस तरह से सनम जावेद को रुसवा करने की कोशिश की गई ख्वातीन को आज तक पाकिस्तान में, ये तो ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्च चल रहा था उसमें भी नहीं किया गया। और जब मियाँ इशफाक साहब ने वहाँ दलाइल दिए तो उन्होंने बताया जी कौन सी ट्वीट है, हमें ट्वीट तो बताएं। ट्वीट का भी जो उन्होंने कहते हैं ट्विटर के जरिए की थी, वो ट्वीट का भी नहीं पता था कि कौन सी ट्वीट की है। FIA ने कहा जी हमने वो उसका अकाउंट जो है ना वो उसको करना है, बैकअप करना है। तो 14 महीने आप सोए रहे थे, 14 महीने में बैकअप नहीं हो सकता था अकाउंट को। और हमें FIA वाला जो प्रोसिक्यूटर है वो कहता है जी 30 दिन का रिमांड चाहिए, हम 14 दिन से लेकर 30 दिन का रिमांड दे सकते हैं। ये इदारों के खिलाफ हुई है, जबकि हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने कहा था कि अब इसे किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि उससे DC लाहौर और DC गुजरांवाला को रेप्रीमेंट किया, खबरदार आइंदा कोई ऐसी हरकत की, इस दफ़ा हम आपको छोड़ रहे हैं, आइंदा हमने ये बर्दाश्त नहीं करना। जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलनी शुरू हो गई हैं। एक चीज़ होती है जब इंसान को आप पिछला जब दीवार से लगा लोगे तो दीवार से पीछे तो जा नहीं सकता वो, फिर उससे दीवार के आगे ही आना है। तो अदलिया को उन्होंने जितना सा डराना था डरा लिया। अब वो कहते हैं कि एनफ इज एनफ। जब आप उनके बेडरूम तक जजों के पहुंच गए हो, जब उनके घर तक वालिदैन तक पहुंच गए, उनके बच्चों तक पहुंच गए, उनके बरादर निस्बी तक पहुंच गए हो, तो उसके बाद क्या होगा? तंग बद बजंग बद। शुक्र है अदलिया ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना शुरू कर दिया। और इसकी जो पहली जो फतह हुई है वो मखसूस नशिस्तों की फतह है, जिसमें चीफ जस्टिस ने काज़ी क़ज़ा होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट उनके जजों पर सलाम पेश कर दिया जिन्होंने मेरिट पर फैसला किया। क्योंकि वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि प्रोपोर्शनल जो है उसके तहत दिया जाएगा, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत। जब मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत दिया जाएगा तो इनको इन माल मुफ्त दिले बेरहम, इनको माल मुफ्त का माल मिल रहा था नून लीग को और दूसरी पार्टियों को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लियरली कहती है, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत जितनी पार्टियों को सीट बनेगी उतनी दी जाएगी। और कहाँ लिखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हटके आप उसको सीटें देंगे? जो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनको सीटें मिल गई। अब इन्होंने नया काम शुरू किया, पंजाब पुलिस ने जान से PTI किया, मैंने को उठा लिया। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये बदमाशी, ये कब तक चलेगी? आखिर एक दिन अल्लाह ताला की ज़ात का हार है, जब्बार है, मुतकब्बिर है। जब उसकी जलाल है, जलाली तबीयत जब आ गई तो आप लोगों को जगह छुपने की नहीं मिलेगी। जो आप लोग कर रहे हो, जुल्म, ज़्यादती, जबर कर रहे हो, उसका डबल आपको वापस मिलेगा। और मुकाफत मतलब हमारे दीन का हिस्सा है कि अल्लाह ताला यहाँ ही सज़ा दे देता है। बाद में तो बात की बात है ना, कहा जब उसके अल्लाह ताला के हज़ूर पेश होंगे तो आप लोगों को सज़ा मिलेगी। लेकिन जो आप कर रहे हो यही मुकाफत अमल इस दुनिया में ही होगा। पुलिस, FIA, तमाम एजेंसीज वो रियासत के वफादार नहीं रहे, वो लोगों के चंद इंसानों के वफादार बन चुके हैं। तो जनाब सनम जावेद को सलाम है उस मजिस्ट्रेट को जिसने उसे इसके से भी डिस्चार्ज कर दिया। और फिर मियाँ इशफाक साहब ने बड़ी होशियारी के साथ, क्योंकि वह सनम जावेद कोर्ट में थी,
اب اس سے کورٹ میں تو گرفتار کسی اور کیس میں نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ڈسچارج کر دے گا مجسٹریٹ. لیکن کچھ لوگوں نے غیرت کھائی اور اسی غیرت مند جج نے آج اس کو اس جھوٹے کیس سے بھی ڈسچارج کر دیا. تو میاں اشفاق صاحب اپنی حصار میں لے کے صنم جوید کو لاہور کے لیے روانہ ہو گئے. اب یہ نہ ہو کہ لاہور میں پنجاب پولیس میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہائی کورٹ کا بڑا سخت آرڈر ہے، انتہائی سخت آرڈر ہے. تو یہ جو ہے ظلم اور جبر کی رات ایک دن تو ختم ہونی ہے. ہر شام کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. تو صبح نے پاکستان میں کرنیں جو ہیں وہ اس کی نکلنی شروع ہو گئی ہے صبح کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ، آج اس پہ بھی اٹیک ہو گیا اور اس کو کان کے نزدیک سے، بلکہ کان سے لگ کے گولی گزری ہے. اور وہ اسی طرح کیا اس نے گولی لگنے کے بعد، جس طرح عمران خان نے گولی لگنے کے بعد اپنا مکہ لہرایا تھا، ٹرمپ نے بھی اسی طرح مکہ لہرایا. دونوں لیڈروں میں سملر یہ چیز ہے کہ دونوں لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مروانے کی جو سازش ہے بڑی گہری بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک انڈیویجول کا دیکھیے یہاں وہاں وہی لیاقت علی خان کا جیسا کام کیا گیا ہے، اس کے بندے کو بھی مار دیا گیا، ساتھ موقع بھی مار دیا گیا قاتل کو، تاکہ تحقیقات بھی نہ ہو سکے کہ کس نے مارا ہے، کس نے کروایا. اور امریکہ کی ہسٹری دیکھ لیں، امریکہ کے جو درجہاں پریزیڈنٹ ڈونلڈ صدارت مارے گئے ہیں، اور امریکہ سپر پاور ہے. یہ بھی دیکھیے آپ کہ ہر پریزیڈنٹ پہ ایک نہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے ہر امریکہ میں. وہاں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ اسلحے کی خریداری، اور اسلحے کھلا، کوئی وہاں لائسنس پہ اسلحہ نہیں ملتا، کھلا جائیں دکانوں پہ جا کے اسلحہ خرید لیں. تو یہ جو ہے یہ رات ہی جو انسیڈنٹ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ والا اور عمران خان والا، سملر نیچر کا کیس ہے. اور دونوں لیڈران نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہادر لیڈر ہے اور وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. تو نومبر میں جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو اس کے ساتھ پاکستان میں بھی ہوں گے، اور پاکستان کی موجودہ انتظامیہ جو ہے اس کو یہ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو فیس دا میوزک، کیونکہ یہاں پاکستان میں تو وہی چلتی ہے. جو رجیم چینج پروگرام تھا وہ بھی امریکہ نے کروایا تھا، اور اب اس کا مخالف آ جائے گا. اگر ٹرمپ جیتا تھا الیکشن تو پھر وہ رجیم چینج پروگرام ریورس ہوگا. وہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی عمران خان کی ویسے بڑی دوستی ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ آج عمران خان پہ توشہ خانہ کے اور اس کی بیوی پہ بھی بنا دیا گیا ہے. یہ غلاظت، یہ کیا میں لفظ غلط دخل لے جائے گا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ لوگوں نے تو کیا گاڑیاں لے لی ہیں توشہ خانہ سے جس کی اجازت ہی نہیں تھی، اور اس سے تو 10% سے بڑھا کے توشہ خانہ سے لینے کے لیے 50% قیمت پہ کر دی تھی کہ جو کم از کم جو قیمت ہے اس کے 50% دیا جائے. اور وزیر اعظم جا کے قیمتیں تو نہیں لگاتا. بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر باہر نہیں آ سکتا. اب یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا میچ ہے، دیکھتے ہیں کون دیتا ہے. خواتین حضرات کسی کے ساتھ اجازت دیں، آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.